Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. مساء الخير وتحية طيبة للحضور الكرام. وكل 13 يناير يوم أكثر استقلالا وأكثر ديمقراطية إن شاء الله. فاللقاء اليوم يتعلق بذكرى وثيقة من وثائق المطالبة بالاستقلال. وطبعا ما نقول وثائق نعرف ما نقصد. فالمطالبة بالاستقلال الوثيقة التي يعرفها كل المغاربة هي وثيقة حزب الاستقلال، وهي وثيقة يعني صدرت في 11 يناير. وفي عهد الاستقلال كان المحتفل الوحيد بها على حتى العقود الأخيرة حزب الاستقلال فقط، وكان هذا الاحتفال يتم في مقرات الحزب وعلى صفحات جرائد الحزب، ولم يصبح الحدث حدثا وطنيا إلا مؤخرا. ربما المغاربة ما منتبهينش لهذه المسألة، يعني الوثيقة ديال 11 يناير ما كانش يحتفى بها وطنيا منذ الاستقلال، لا. وأتذكر أن من غريب الصدف أن أول من ناقش المسألة ونبه إليها أحد أفراد اليسار اللي هو عبد القادر الشاوي، الذي كان كتب مقالا أعتقد واش في مجلة الجسور ولا في الزمان المغربي، عنوانه كالتالي: ذكرى المطالبة بالاستقلال هل هي ذكرى وطنية أم ذكرى استقلالية بين مزدوجتين؟ يعني هذه الذكرى واش هي ديال حزب الاستقلال وحده أو هي ديال الوطن ككل؟ وطبعا من وراء هذا المقال بسنة أو سنتين يعني تم ترسيم الاحتفال بها وطنيا. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في إطار الوثائق أن قبل وثيقة 11 يناير لابد أن ننتبه أن جهة أخرى من الحركة الوطنية اللي هي منطقة الشمال هي السباقة لأمر المطالبة بالاستقلال. وهذا طبعا إذا عدنا إلى صحافة الحزبين الوطنيين في منطقة الشمال، حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، سنجد أن صحافتهما منذ هزيمة فرنسا في 1940 وهم يطالبون بالاستقلال بمنطق واضح. يقولون أن هذه الدولة التي تستعمرنا الآن هي مستعمرة لأن انهزمت في الحرب العالمية الثانية، هي مستعمرة من طرف الألمان. إذا كيف يمكن لمستعمر أن يكون مستعمرا في نفس الوقت؟ طبعا وفي مظاهرة كبيرة هزوا النعش ديال فرنسا، نعش وكتبوا فيه فرنسا وبداو يدفنوه، يعني بالنسبة لهم فرنسا توفت، إذا يجب أن ننال استقلالا. داروا جبهة ما بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، وهذه الجبهة طالبت أولا في الميثاق ديالها بإعادة النظر في الطريقة التي يسير بها الفرنسيون يعني المغرب، وطالبوا من تغيير هذه الطريقة وتلتزم ببنود الحماية وتهيئ المغرب بسرعة إلى الاستقلال. هذا الشيء تقريبا في ديسمبر 42. فبراير 43 سيصدرون وثيقة أخرى يطالبون فيها صراحة بالاستقلال، ووزعت على مراجع عليا دولية كثيرة. إذا بالنسبة لنا في التاريخ هذه هي الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية هي وثيقة 11 يناير 1944 اللي المشروع ديالها كذلك كان مشروع جبهوي أو توحيدي، لأن في الشمال لم تصدر الوثيقة إلا بجبهة ما بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الحركة حزب الوحدة المغربية، وهذه الجبهة هي اللي اتفقت على الاستقلال. نفس الشيء أن المنظور الذي كان في المنطقة الفرنسية هو جمع أحزاب الوطنية في إطار حزب جديد وأسطر على كلمة جديد، حزب جديد باسم حزب الاستقلال يجمع كل الوطنيين، وهؤلاء الوطنيون هم الذين يطالبون بالاستقلال. ذاك الجبهة أو تصور الحزب، ولكن ما كانش بإجماع، لأن ربما الحوار الذي كان بين الطرفين لم يكن حوارا واضحا. وطبعا أنصار محمد بن الحسن الوزاني ما دام الحوار غير واضح ما مشاوش لحد التوقيع على اسمه، ما غادي نوقع
حتى نكون فاهم شنو كيجري. مادام ما فاهمش شنو كيجري ما بغاوش يوقعوا. هذه المساله الثانيه. ولكن لما اصبح الامر يتضمن مشكلا، وهو ان المقيم العام لما جابها السلطان بان هذه الوثيقه لا تمثل الا طرفا واحدا وليست محل اجماع، اذا فهي مرفوضه. لذلك وجدنا ان السلطان يستدعي احد القوميين الذي كان يشتغل بالقصر الملكي في المدرسه المولويه اللي هو عبد الهادي بوطال، ويناقش معه الامر، ويتم الاهتداء الى ان القوميين سيقدمون وثيقتان تعزز وثيقه 11 يناير. من هنا تاتي الاهميه القصوى والاساسيه لوثيقه 13 يناير، هي الوثيقه التي حققت الاجماع. ولو لم يتحقق الاجماع كان بامكان الاقامه العامه ان ترفض وثيقه 11 يناير. اذا هنا الاساسيه لوثيقه 13 يناير. طبعا فيما بعد هناك وثائق اخرى اللي كانت في 45 وكانت في 46 وكانت الى غير ذلك، بمعنى دائما الامر استمر مطروحا. لقاؤنا في هذا اليوم هو لتسليط اضواء جديده على هذه الوثيقه اللي هي وثيقه 13 يناير، واثبات مكانتها ليس بحثا عن شعيب وطني واحد اخر، لا، ماشي هذا هو الاساس. الاساس هو ان التاريخ كيبقى تاريخ، وان على المؤرخ ان يكون نزيها ويقدم الامور كما هي. طبعا الحسابات الحزبيه هي اللي اصبحت مشكله. لما وثيقه؟ كاين سبب اخر يمكن نسميه سبب مورا ان وثيقه 13 يناير ما معروفاش بزاف، لان كما قلت الوثيقه الاولى احتضنت من قبل حزب واحد وبقى كيدعي انها ديالو، ما بقاتش وطني ولكن ديال تنظيم معين مرتبطه به. ماشي مشكل هذا. المشكل هو في الوثيقه الثانيه اللي هي 13 يناير. لماذا لم تبقى معروفه؟ لسبب بسيط نعرفه جميعا، وهو غياب الحزب صاحبها عن الساحه السياسيه. كون بقى الحزب مولاها في الساحه السياسيه كان من الممكن تكون معروفه، على الاقل غادي يحتفل بها حتى هو سنويا، على الاقل غادي تظهر، غادي يعرفوها الناس. ولكن غياب الحزب يعني صاحب هذه الوثيقه من الساحه السياسيه كان احد الاسباب كذلك اللي خلت هذه الوثيقه ما تبقاش او ما تكونش معروفه لدى الناس. طبعا في هذا اليوم الذي نحتفل فيه 13 يناير نستغل الفرصه وبهذه النقطه باش غادي نبداو، لان البرنامج عندنا فيه جوج ديال النقط. النقطه الاولى هي تأبين احد رموز الحزب الذي قدم وثيقه 13 يناير، رمز علماني ديمقراطي عقلاني معروف باسمه، قام بأدوار سياسية مهمة جدا، كان عضوا في المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال، وكان مسؤولا عن جريدته باللغة الفرنسية اللي هي جريدة ديمقراطي. لعب أدوارا كبيرة في التاريخ ديال الحركة الوطنية، وكان موجود في اكس ليبان، وكان موجود في المحاورات ديال الاستقلال في 56. ومن اسمه الادوار الرئيسيه ديالو كذلك في المقاومه. الناس ديال واد زم يتحدثون على انه هو الذي لعب الدور الاكبر في وادي واد زم 1955. يعني كان هذا من الادوار الطلائعيه ديالو في حركه المقاومه والمواجهه في ذمه تنفال السلطان. طبعا سنعبين هذا الشخص وسيقوم بهذا التأمين احد قدماء هذا التنظيم الذي له معرفه يعني حقيقيه بالاستاذ الشرقاوي، وهو الاستاذ الصديق معلينو، مسؤول في وزاره الاعلام سابقا وصاحب المذكرات التي احيت الكثير من المواضيع والنقاشات، والرجل الذي لا يبخل بالمشاركة في لقاءات، بإعطاء تصريحات صحفية، بكتابة مقالات، إيمانا منه بأن ما في الذاكرة وما في التجربة ضروري أن يسلم إلى الأجيال الصاعدة. إذا سيكون المتدخل الأول في هذا اللقاء هو الأستاذ الصديق معلينو ليؤبن المرحوم الشرقاوي محمد الشرقاوي. ثم المرحلة الثانية سنبدأ في الموضوع المتعلق ب 13 يناير فمن خلال مداخلتين. المداخلة الأولى للأستاذ مصطفى بوعزيز وتحمل عنوان
وثائق المطالبة بالاستقلال بين الذاكرة الجماعية والذاكرة العلمية. والمتفكير الثاني سيكون هو السعد الواحد بن غدرة. مفهوم الاستقلال محاولة أولية انطلاقا من وثائق المطالبة بالاستقلال. وقبل أن نبدأ لقاءنا هذا وكالعادة هناك كلمة السيدة مديرة المعهد التي تبثها عبر من سويسرا من جنيف. بها نبدأ وبعدها ستكون الكلمة للأستاذ السيد. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au début de cette nouvelle année 2023, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, en souhaitant à toutes et à tous une bonne santé, la joie de vivre et d'agir avec bonheur dans notre monde bien tourmenté. Mais je tiens à vous dire, en préambule de notre conférence, à quel point le décès de Si Mohamed Chaqaoui, le 31 décembre dernier, m'a beaucoup affecté. Grand ami de mon père, Mohamed Hassan Ouazzani, j'ai gardé de lui des souvenirs très vivants depuis ma petite enfance jusqu'à ces dernières années. Il est resté fidèle à mon père envers et contre tout. Je me souviens encore d'une visite à mon père, très affaibli dans sa santé, peu avant son décès, le 9 septembre 1978. Si Mohamed Chaqaoui a toujours été d'une grande distinction. Après la disparition de mon très cher frère Azl Arab en juillet 1992, Mohamed Chaqaoui nous a exprimé toute sa solidarité dans cette épreuve très douloureuse. Je ne saurais lui être assez reconnaissante. C'est la raison pour laquelle, en ouverture de la présente conférence, je tiens en mon nom personnel et au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain à rendre un hommage à ce grand patriote. Nous avons convenu avec M. Siddiq Ma'nino, fils de l'Hajj Ahmed Ma'nino, compagnon d'une fidélité exemplaire du Zahim Mohamed Hassan Ouazzani, d'adresser après mon introduction un discours d'hommage solennel à la mémoire de Si Mohamed Chaqaoui. Aujourd'hui, nous inaugurons la première séance de notre série de conférences et colloques que nous espérons pouvoir organiser à un rythme soutenu tout au long de cette nouvelle année. Au moment où notre pays commémore le manifeste de l'indépendance, nous avons trouvé judicieux d'interroger l'origine et le sens de cette célébration qui exprime la résistance de notre peuple à l'oppression coloniale et à sa détermination à s'en affranchir. Il est depuis longtemps acquis, parmi les historiens et les spécialistes, que la date même du 11 janvier 1944 constitue une réduction au seul manifeste du 11 janvier. Une sorte d'usurpation du vaste mouvement de protestation contre la domination étrangère qui s'est exprimé au sein du peuple marocain, notamment au début de l'année 1944. Faut-il rappeler que depuis novembre 1942, suite au débarquement des puissances alliées, le Maroc a été libéré des forces d'une France qui collaborait encore avec la puissance hitlérienne qui occupait la France depuis 1940. Or, au moment même où une France nouvelle se battait avec ses alliés pour libérer le continent européen de l'ordre nazi, avec la contribution de soldats nord-africains et africains contre les armées nazies, le peuple marocain s'est nourri de l'espoir que son propre pays méritait lui aussi de se libérer du pouvoir colonial. D'où la flambée de manifestations réclamant un changement de statut du Maroc, selon les promesses et les principes proclamés par les Nations Unies dans leur lutte contre les régimes oppresseurs. Pour apporter un éclairage documenté sur ces manifestations anticoloniales au Maroc, je tiens à remercier les éminents spécialistes qui se sont proposés de nous faire part de leurs recherches
mais aussi de leurs critiques sur l'occultation depuis des décennies de l'existence de plusieurs manifestes appelant à l'indépendance du Maroc. En premier lieu, je tiens à remercier le professeur Mustapha Bouaziz qui nous a apporté de précieuses suggestions pour établir le programme de ce jour. Mustapha Bouaziz s'est exprimé depuis fort longtemps sur le devoir de l'historien d'établir les faits relatifs à la célébration du seul manifeste de l'indépendance du 11 janvier. Comme nous le verrons, ces recherches ébranleront bien des certitudes. Aux yeux de certains, aborder la question du manifeste de l'indépendance au-delà du seul document du 11 janvier ne servirait qu'à nourrir la polémique. Cette position n'est pas nouvelle, mais elle ne résiste pas aux faits historiques dûment établis, mais malheureusement occultés depuis des décennies. Puis-je apporter ici même un témoignage, celui de mon regretté frère Azl Arab, qui s'insurgeait contre les manipulations des faits au sujet du manifeste du 11 janvier 1944. Dans une lettre adressée à M. Abderrahim Bouabid, secrétaire général de l'ESFP, datée du 17 janvier 1990, il y a donc plus de 32 ans, Azl Arab Louazzani réagit à un témoignage publié dans Tihad al-Shiraki et dans Libération, concernant le manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Bien entendu, écrit Azl Arab Louazzani, s'agissant d'un témoignage d'un ex-membre dirigeant du parti de l'Istiqlal, vous avez laissé de côté le rôle joué par le Haraka al-Qawmiya en janvier-février 1944, ce qui ne me surprend nullement. Mais ce que je trouve navrant de votre part, poursuit Azl Arab Louazzani, c'est que vous reprenez dans votre article une vieille thèse déjà dépassée pour avoir été démentie de M. Abdelkrim Ghalleb quand vous écrivez « Décision a donc été prise au sujet du texte du manifeste d'envoyer un émissaire à Mohamed Hassan Ouazzani pour le tenir au courant et pour lui demander sa participation en tant que porte-parole de son parti. Quant à ses partisans ou sympathisants, ils ne semblaient pas, faute d'organisation, être en mesure, en l'absence de leur leader, d'engager leur parti. » Fin de citation. Abderrahim Bouabid rapporte ensuite, selon ses propos, que Hassan Ouazzani déclinait l'offre. Affirmation que conteste Azl Arab Louazzani en écrivant, je cite, « Toutes ces allégations sont complètement fausses et contraires à la vérité. En ce qui concerne la réalité, les véritables faits historiques s'établissent comme suit et conformément aux documents, je cite toujours, le parti de l'Istiqlal avait envoyé un émissaire, Hassan Ben Shkroun, à Mohamed Hassan Ouazzani, qui se trouvait en exil à Izzak, pour lui soumettre une copie du manifeste du 11 janvier 1944, accompagnée d'une carte de visite de Omar Ben Abdjelil, signée par ce dernier et par Ahmed Balafrej, et l'informer de la présentation du manifeste aux autorités de Rabat. Il résulte de la simple lecture de cette carte visite que Hassan Ben Shkroun n'a pas remis à Mohamed Hassan Ouazzani le manifeste du 11 janvier pour signature, mais seulement pour information après sa présentation à Sa Majesté et aux autorités étrangères, selon le contenu de la lettre de Azl Arab Louazzani. Contrairement à ce que vous avancez gratuitement, poursuit Azl Arab Louazzani dans sa lettre, Mohamed Hassan Ouazzani n'avait ni à accepter, ni à décliner l'offre, le manifeste du 11 janvier ayant été déjà présenté au moment de la visite de Hassan Ben Shkroun à Mohamed Hassan Ouazzani. Je le cite toujours, quant à Al-Haraka al-Qawmiya, elle a présenté de son côté le 13 janvier 1944 son manifeste dont s'y joint une photocopie. Fin de citation. En conclusion de sa lettre,
Azl Arab al-Wazdani demande à Abderrahim Bouabid d'apporter les rectifications nécessaires selon ses propres termes. Voilà le témoignage que je tenais à vous faire partager, témoignage qui illustre la durée de certaines interprétations erronées de faits historiques. Permettez-moi de vous faire part d'un fait tout récent qui illustre la persistance de la confusion à propos du manifeste de l'indépendance. Dans un article annonçant le décès de Mohamed Chekhaoui, éminent et fidèle compagnon de Mohamed Hassan Wazdani, l'auteur indique simplement que Mohamed Chekhaoui a signé le manifeste de l'indépendance, sans signaler de quel manifeste il s'agit. Or, selon les textes, ni dans le manifeste du 11 janvier, ni dans celui du 13 janvier de l'Haraka al-Qawmiya, futur parti Hizb Shura wal-Istiqlal ou parti démocrate de l'indépendance, ne figure la signature de Mohamed Chekhaoui. Comme bien d'autres patriotes, il a sans doute adhéré au manifeste du 13 janvier. C'est dire à quel point il sera intéressant maintenant de revisiter le grand moment historique des manifestations réclamant l'indépendance du Maroc en 1944, d'en renouveler l'interprétation dans le contexte actuel grâce aux nouvelles recherches et critiques historiques. Dans cet exercice, la présentation de ce dossier bien complexe par le professeur Mostafa Abouaziz, ainsi que les éclairages que nous apporteront les professeurs Mohamed Marouf Tfali et Abdelwahid Ben Adra de l'Université Hassan II de Casablanca vont enrichir nos connaissances relatives aux engagements et aux textes souscrits par les signataires des manifestes de l'indépendance. Le professeur Mohamed Moukit, qui était annoncé pour apporter son analyse de politologue, a dû renoncer, retenu par un engagement universitaire imprévu. Je le regrette vivement. Pour présider la séance, nous pouvons compter sur l'expertise du professeur Dfali, vice-président de notre centre et éminent spécialiste de la vie et de la pensée de Mohamed Hassan Wazdani. Enfin, j'ai été très sensible à la disponibilité de Siddiq Ma'nino, très investi dans l'action mémorielle en faveur des militants du mouvement national marocain et en particulier des compagnons de lutte au sein du Parti démocrate de l'indépendance Hizb Shura wal-Istiqlal. Il va intervenir en tant qu'auteur et témoin de tant d'événements de la lutte nationale. C'est avec une vive émotion que nous allons l'entendre prononcer des paroles d'hommage au regretté Si Mohamed Chekhaoui, Allah yarhamou. Je tiens encore à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre centre, créé en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débat où chacun peut s'exprimer librement et enrichir la discussion d'une manière constructive. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre et fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Enfin, je tiens à remercier vivement Madame Maha Stellat pour sa collaboration et pour l'organisation de cette conférence et à saluer une nouvelle collaboratrice depuis le 1er janvier, Madame Maryam Abou Abdillah, qui a pris part à la préparation de la présente conférence. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci pour votre attention. À vous la parole, Sister Ma'nino.